हेलो एंड वेलकम बैक। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम आस्वादन कर रहे थे राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रेखा चित्र रसिया। हमने देखा एक चुड़िहारिन की बेटी रसिया से कैसे लेखक की मुलाकात होती है और कैसे वो लजाकर छोटी सी बच्ची है और अपनी माँ की छाया बनकर इनके गलियों में आती थी, और कैसे लेखक के मन में रसिया की वेशभूषा और उसका रंग, उसकी आँखों की चमक, ये सब एक अलग स्थान बना लेती है उनके हृदय में। और क्या होता है, मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। बढ़ने पर पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता। इधर रसिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ, बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। अब मुझे अपनी पढ़ाई के सिलसिले में शहर जाना पड़ा और अक्सर मेरा रहना शहर और गांव दोनों में होता था। रसिया ने पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती रही। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खचियाँ तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारों के हाथों चूड़ियाँ पहनाने की कला वह जान गई थी। देखो, एक तरफ मैं बढ़ता गया, मैं पढ़ता गया, मैं कॉलेज में पहुंचा, शहर गया इसी सिलसिले में, और दूसरी तरफ रज़िया जो थी, चूड़ियाँ बेचने की जो कला है वो सीख चुकी थी। हालांकि उसके सिर पर चूड़ियों की खंचियाँ नहीं आई थी, लेकिन वो ये जान चुकी थी कि वो कला क्या है, कैसे खरीदारों को पटाया जा सकता है। खरीदारों के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की वह कला जान गई थी। वे इसी के हाथ से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती। उसके हाथ मुलायम थे, बहुत मुलायम। नई बहुओं की यही राय थी। हमारे गांव में, हमारे आसपास की जो स्त्रियां हैं, जो नई बहुएं थी, उनकी राय क्या थी कि रसिया का हाथ बहुत मुलायम है, एकदम मुलायम, और इसीलिए वे इसी के हाथ से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती। सभी को यही इच्छा होती कि रसिया ही उन्हें चूड़ियाँ पहनाए। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रसिया चूड़ियाँ पहनाती, वह नई नई खरीदार ने फंसाती। अब देखिए, माँ इस बात से काफ़ी खुश हुई। एक तरफ रसिया चूड़ियाँ पहनाती, बहुओं और स्त्रियों को रसिया का हाथ काफ़ी भाता और उन्हें ये पसंद था कि रसिया उन्हें चूड़ियाँ पहनाए। और दूसरी तरफ रसिया की माँ अपनी जो सौदा है, अपनी नई नई खरीदारने को फंसाने में मशगूल रहती। रसिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती, मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। अब धीरे धीरे साल गुजरते गए, रसिया बढ़ती गई, और जब जब मेरी और रसिया की भेंट होती तो मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं। मतलब कि वो बढ़ती जा रही है, उसकी जवानी बढ़ती जा रही है, शरीर में भी बदलाव आया और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़ कर निकट आ जाती। अब देखिए, अब तो ये हालत थी कि मुझे देखते ही रसिया दौड़ कर पास में आ जाती। प्रश्न पर प्रश्न पूछती, एक से बढ़कर एक प्रश्न पूछती जाती। और कैसे प्रश्न पूछती? अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए, तो ये नई बालियां आपको पसंद हैं? और कैसे कैसे बातें पूछती कि देखो, ये मेरी जो बालियां हैं, जो इयररिंग्स हैं, क्या आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी बालियां पहनी जाती हैं? अब ये प्रश्न सुनकर मुझे काफ़ी अटपटा सा लगता कि कोई लड़की आकर पूछ रही है कि ये बालियां आपको पसंद है, क्या ऐसी बालियां शहर में लड़कियां पहनती हैं? मेरी माँ शहर से चूड़ियाँ लाती हैं, मैंने कहा है वह इस बार मुझे भी ले चले। अब वो कहती है, रसिया क्या कहती है, देखो मेरी माँ भी शहर से ही चूड़ियाँ लाती है। और उसका इशारा किस तरफ था? मैं भी शहर में रहता हूँ। तो वो पूछती है, आप किस तरफ रहते हैं वहाँ? क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती, मैं सुनता जाता। वो यूं यूं बके जाती। देखो, पहले तो बचपन में वो मेरे पास आने से सकुचाती थी, बस देखती थी। और अब तो क्या है कि वो मेरे पास इतनी हिल मिलकर बातें करती कि मुझे अटपटा सा लगता। और बातें भी कैसे करती, अपनी बालियों के बारे में,
या फिर पूछ बैठती कि आप शहर में कहाँ रहते हैं, मैं वहाँ आना चाहती हूँ। और शायद इन प्रश्नों का जवाब वो चाहती भी नहीं, वो शायद जवाब की ज़रूरत वह महसूस ही नहीं करती, बस पूछते जाती। फिर कुछ दिनों बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले, सुन न ले। अब थोड़े दिनों बाद मुझे क्या लगा कि वो काफ़ी एकदम से साइलेंट हो गई और एकदम से लज्जित हो रही है। मेरे पास आने से पहले, मेरे निकट आने से पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले, सुन न ले, मानो वो कोई गलती कर रही हो। मेरे पास आकर एकदम से अलर्ट हो जाती है, चौकन्नी हो जाती है कि कहीं कोई देख न ले, कोई सुन न ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, एक दिन वो मेरे पास आकर चौकन्नी सी खड़ी होकर धीरे धीरे इसी प्रकार बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखियो री रसिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो। वह उनकी ओर देख कर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए हैं और उन नीली आँखों के कोने मुझे सजल से लगे और वो एकदम से ब्लश करने लगी। जैसे ही मेरी भौजी ने कहा कि देखो री रज़िया, तू हमारी बबुआ को फुसलाना नहीं। और वो ये सुनकर हंस तो पड़ी, नेचुरल सी स्वाभाविक रूप से हंस पड़ी, लेकिन मैंने पाया कि उसकी आंखें एकदम सजल हो गए हैं, वो काफ़ी लज्जित हो गई है और उसके गाल एकदम लाल लाल हो गए। मैंने ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती हैं। और फिर धीरे धीरे मैंने ये ध्यान दिया कि जब भी मैं और रसिया मिलते हैं तो बहुत सी आंखें हमारे ऊपर निगरानी सी रखती हैं मानो, और वो आंखें ऐसे लगती हैं जैसे भालों की नोक ताने हो हमारे ऊपर। मतलब कि समाज के लोग ये देख रहे थे कि देखो हमारा, मेरा और रसिया का बीच बीच में ये जो बातें होना, मानो वे काफ़ी सतर्क थे। रसिया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर में खिलने लगे हैं। अब भी वह माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले माँ की एक छाया मात्र लगती थी, अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है। अब देखिए, रसिया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई और अब उसके शरीर में जवानी के फूल खिलने लगे। वो अक्सर माँ के साथ ही आती, लेकिन पहले क्या था, वो माँ की एक शैडो बनकर आती थी। अब उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बन गया है और जवान हुई तो इतनी सुंदर हुई कि उसकी छाया बनने के लिए कईयों के दिलों में कसमसाहट होने लगी। जब वह बहनों को चूड़ियाँ पहनाती है, कितने भाई तमाशा देखने को वहाँ एकत्र हो जाते हैं। देखो, वो एक तरफ अपनी लड़कियों को जब चूड़ियाँ पहनाती हैं तो कई भाई तमाशा देखने को वहाँ एकत्र हो जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों एकत्र होते हैं? बहनों के प्रति भ्रातृत्व भाव। ये नहीं कि उनकी बहनें चूड़ियाँ खरीद रही हैं तो भ्रातृत्व, एक भाई के नाते वो वहाँ खड़े हैं। रज़िया के प्रति एक अज्ञात आकर्षण उन्हें वहाँ ले आता है। और रज़िया इतनी अट्रैक्टिव हो गई थी जब वो जवान हुई, इतनी सुंदर और इतनी उसकी जो ब्यूटी थी सभी को आकर्षित करती थी। लड़कियां चूड़ियां खरीद रही हैं तो उनके भाई पास में खड़े होकर रसिया को निहारते। जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियां ठेलती होती हैं, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते होते हैं। अब देखिए, जो शादीशुदा भी हैं वो भी रसिया के आकर्षण के जो पाश में बंध गए हैं। जहाँ उनकी बीबियाँ चूड़ियाँ खरीदती हैं, वहीं पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखने लगते हैं। किसे? रसिया को। अपनी, क्या अपनी नवोढ़ा की कोमल कलाइयों को? क्या वो अपने नवोढ़ा की कोमल कलाइयों को देख रहे हैं? अब ये क्या देख रहे हैं ये जो पतिदेव? क्या अपनी नवोढ़ा की कोमल कलाइयों को देख रहे हैं? ना ना ना, अपनी नवोढ़ा की कलाइयों को नहीं,
वे देख रहे हैं इन कलाइयों पर क्रीड़ा करती हुई रसिया की पताई उंगलियों को। उनकी बीवियों की जो कलाइयाँ हैं उस पर क्रीड़ा करती हुई रसिया की उंगलियों को देख रहे हैं। और जैसे रसिया को इसमें रस मिलता है, अब रसिया को भी इसमें थोड़ा रस मिलने लगा। वो जानती है कि जिन औरतों को वो चूड़ियाँ पहनाती हैं उनके पति देव दूर खड़े होकर उसे ही देख रहे हैं। वो ये भी जानती है कि जिन बहनों को वो चूड़ियाँ पहनाती हैं उसे दूर खड़े होकर उनके भाई देख रहे हैं। पतियों में चुहलें करने से वह बाज नहीं आती। और वो क्या है, पतियों से कहती है, बाबू बड़ी महीन चूड़ियाँ हैं, ज़रा देखिएगा कहीं चटक न जाए। और देखिए बाबू, थोड़ा केयरफुली हैंडल करना, ये जो चूड़ियाँ हैं काफ़ी जल्दी टूट जाती हैं। और ये देख कर बाबुएँ भागते हैं, पतिदेव भागते हैं, बहुएँ खिलखिलाती हैं और रसिया ठट्टा लगाती है। अब वह अपने पेशे में निपुण होती जाती है। इस प्रकार रज़िया अपने जो पेशा है चूड़ियाँ बेचने का, उसमें वो काफ़ी निपुण होती जा रही थी। हाँ, रज़िया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़िहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हो, सस्ती, टिकाऊ, टटके से टटके फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़िहारनों के बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजो अदा भी खोजता है। अब देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा पेशा है जहाँ ज़रूरी है कि चूड़ी बेचने वाले की कोई कला हो, वो उस पेशे में निपुण होना चाहिए। ये नहीं कि केवल कुछ रंग बिरंगी चूड़ियाँ ला दी जो सस्ती और टिकाऊ हो, नए फैशन की हो, बल्कि इस पेशे में क्या है कि चूड़ियों के साथ चूड़िहारनों के बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, ये सब भी इफ़ेक्ट करता है कस्टमर के ऊपर। मतलब कि अगर चूड़िहारिन देखने में सुंदर हो, उसकी बनाव श्रृंगार, तो लोगों का आकर्षण स्वाभाविक रूप से उसकी चूड़ियों पर जाता है। जो चूड़ी पहनने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। सफल चूड़िहारिन थी वह। अब देखिए, ये जो चूड़िहारिन है, केवल उसे फुसलाना काफ़ी नहीं है, उनके पतिदेव को भी फुसलाना है या फिर उनके भाइयों को फुसलाना है जिनकी जेब से चूड़ी के लिए पैसे निकलती हों। यह रज़िया की माँ भी किसी ज़माने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडर कहता है इमारत शानदार थी। अब ये रसिया की माँ भी, रसिया इतनी सुंदर है, अट्रैक्टिव है, उसकी माँ भी कोई कम नहीं थी, क्योंकि खंडर को देखने से पता चलता है इमारत कितना शानदार रहा होगा। अब रसिया की माँ भी उतनी ही सुंदर थी। ज्यों ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रसिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए हैं। मुझे देखते ही वह सहमी, सिकुड़ी और मैंने मान लिया यह उसका पति है। अब देखिए, मेरा शहर में रहना बढ़ता गया और इसीलिए गांव में रसिया से भेंट भी कम होने लगी। और एक दिन मैंने देखा कि बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। और एक बार यूँ हुआ कि कई दिनों बाद वो हमारे गांव में दिखी और पाया कि उसके पीछे एक नौजवान है जो चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है। मुझे देखते ही वो एकदम सहमी, सिकुड़ी और मैंने मान लिया कि यह उसका पति है। किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही दिया, इस मजूरे को कहाँ से उठा लाई रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? मैंने पूछा, अरे इसे कहाँ से उठा लाई? मैं जान गया था कि ये उसका पति है, लेकिन फिर भी मैंने यूं ही पूछ लिया। तो क्या कहती है जवाब में, इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नवजवान मुस्कुराया। रजिया भी हंसी, बोली, यही मेरा खाविंद है मालिक, यही मेरा पति है। वो हंसते हुए बोली। तो हम इसका बाकी भाग फिर अपलोड करेंगे। फ़िलहाल अभी इसके मलयालम वर्जन की ओर जाते हैं. നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രാംവൃഷ് ബേനിപുരി എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ രേഖാചിത്ര റസിയായിരുന്നു.
അപ്പം വാക്കുകളിലൂടെ റസിയയുടെ ക്യാരക്ടർ, റസിയയുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് എല്ലാം വരച്ച് കാട്ടുന്ന ഒരു മനോഹരമായ രേഖാചിത്രമാണ് ഈ റസിയ. അപ്പോൾ റസിയ ബാല്യകാലത്തിൽ വളരെ നാണിച്ചു നിന്ന റസിയ പിന്നീട് വളർന്ന് റസിയയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായാണ് എഴുത്തുകാരനിവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया, बढ़ने पर पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा. അങ്ങനെ ഞാൻ വളർന്നു, എനിക്ക് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ടൗണിൽ പോയി താമസിക്കേണ്ടി വന്നു. छुट्टियों में जब तब आता, इधर रसिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही. ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും വെക്കേഷനിലൊക്കെ മാത്രം ഗ്രാമത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പതിവായിരുന്നു. ടൗണിലായിരുന്നു കൂടുതലും. പക്ഷേ ഇവിടെ റസിയ എൻ്റെ പ്രായം തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ റസിയ പഠിക്കാനൊന്നും പോയില്ല. അതിനു പകരം റസിയ ശാരീരിക വളർച്ചയിൽ എന്നേക്കാൾ ഒട്ടും പിന്നോട്ടല്ലായിരുന്നു. कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी. अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खचियाँ तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारों के हाथों चूड़ियाँ पहनाने की कला वह जान गई थी. അപ്പോൾ അവൾ റസിയയുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു? അമ്മയുടെ പുറകിൽ റസിയ, ഈ അമ്മ വള വിൽക്കാൻ നടക്കും, അതിൻ്റെ പുറകെ റസിയ ഒരു ഷാഡോ പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ, ഈ ഒരു വള വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അവൾ വളരെ കഴിവ് നേടിയിരുന്നു. അവൾക്ക് നല്ല ഒരു നാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വള വിൽക്കാനുള്ളത്. ഉസ്കെ ഹാത്ത് മുലായം ഥേ, ബഹുത് മുലായം, നയി ബഹുവും കി യഹി റായ് ഥി. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ പരിസരത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പറയും റസിയയുടെ കൈ നല്ല സോഫ്റ്റാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, വേ ഇസി കെ ഹാത്ത് സേ ചൂടിയാ പെഹന്ന പസന്ദ് കർത്തി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം റസിയ തന്നെ അവർക്ക് വളയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നാണ്. ഉസ്കി മാ ഇസ്സെ പ്രസന്ന ഹി ഹുയി, ജബ് തക് റസിയ ചൂടിയാ പെഹനാത്തി വഹ നയി നയി ഖരീദാറിനെ ഫസാത്തി. അപ്പം ഇത് റസിയയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം തൻ്റെ മകൾ ഇനിയും ഭാവിയിലും ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇതിലൊരു നൈപുണ്യം നേടുന്നത് അവർക്ക് സന്തോഷമാണ്. റസിയ बढ़ती गई, जब जब भेंट होती मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी. पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगल्भ हो गई है. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് റസിയയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പം തന്നെ റസിയയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റം വന്നു, ശരീരത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും. पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगल्भ हो गई है, मुझे देखते ही दौड़ कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती. അപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മാറ്റമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ എന്നെ കണ്ട ഉടനെ ഓടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട്, ആൻസറൊന്നും വേണ്ട, ചോദ്യങ്ങളിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. എങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ്? അജീബ് അട്പട്ടേ പ്രശ്ന, വല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ്. എന്താണ്? ദേഖിയേ തോ യേ നയി ബാലിയ ആപ്കോ പസന്ദ് ഹൈ, നോക്കൂ എൻ്റെ പുതിയ കമ്മൽ, ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ക്യാ ഷെഹറോ മേ ऐसी ബാലിയാ പഹനി ജാത്തി ഹൈ, മേരി മാ ഷെഹർ സേ ചൂടിയാ ലാത്തി ഹൈ, मैंने कहा है वह इस बार मुझे भी ले चले. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വളരെ നമ്മൾക്ക് ചമ്മൽ തോന്നിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. എൻ്റെ കമ്മൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇതേമാതിരത്തെ കമ്മൽ ടൗണിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടാറുണ്ടോ? പിന്നെ ടൗണിൽ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? എൻ്റെ അമ്മ ടൗണിൽ വരും, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന്. ഷായദ് ജവാബ് കി ജറൂരത്ത് വഹ ഭി നഹി മെഹസൂസ് കർത്തി. ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആക്ച്വലി അവൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലാത്ത പോലെ തോന്നും. ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ശരവേഗത്തിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. फिर कुछ दिनों बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है, मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले सुन न ले. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ പ്രകടമായ ഒരു മാറ്റം കണ്ടത്, വ കുച്ച് സകുച്ചാ രഹി ഹെ, എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ അല്പം വളരെ നാണവും ഭയവും എന്ന പോലെയൊക്കെ കാണിക്കും. മേരെ നിക്കട്ട് ആനെ കെ പെഹലെ വഹ ഇധർ ഉധർ ദേഖ്തി और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले सुन न ले. എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കും. ചൗക്കന്നി സി, വളരെ അലേർട്ട്, ആരെങ്കിലും കേൾക്കുമോ കാണുമോ എന്നുള്ളൊരു ലോകം എന്ത് പറയും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ, ആ ഒരു അറിവ് വന്നു തുടങ്ങി. നാട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നൊരു തോന്നൽ. ഇതിനു മുമ്പ് ആ ഒരു തോന്നലില്ലായിരുന്നു. ഓടി വന്ന് ലോകത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈയിടെയായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखियो री रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ വളരെ അലേർട്ടായിട്ട് വളരെ പെതുക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആൻറ്റി ഇത് കണ്ടിട്ട് പറയും, നോക്കൂ രസിയ, ഞങ്ങളുടെ സാറിനെ അങ്ങ് മയക്കിയെടുക്കല്ലേ. वह उनकी ओर देख कर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए हैं और उन नीली आँखों के कोने मुझे सजल से लगे. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് ആൻറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ പെട്ടെന്ന് ചിരിച്ചങ്ങ് പോയി. പക്ഷേ അവിടെ കണ്ണുകൾ, ആ ബ്ലൂ ഐസ് നനഞ്ഞിരുന്നു. അവൾക്ക് ലജ്ജ വന്നു, അവൾ ബ്ലഷ് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച്. मैंने ध्यान दिया जब हम लोग कहीं मिलते हैं बहुत सी आँखें हम पर भालों की नोक ताने रहती हैं. അപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം നാട്ടുകാർ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അത് അലേർട്ടായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. रसिया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर में खिलने लगे हैं. അങ്ങനെ ഇവൾ വളർന്ന് വലുതായി യൗവനത്തിലെത്തി. अब भी वह माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले माँ की एक छाया मात्र लगती थी. अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है. ഇപ്പം നോക്ക്, അവൾ ആദ്യം അമ്മയുടെ ഒരു നിഴലായിട്ട് മാത്രം വരുന്ന രസിയ ഇപ്പം അവൾക്കൊരു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓർ അത് മാത്രമല്ല, രസിയയുടെ ഒരു ഷാഡോ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഗ്രാമത്തിൽ. രസിയ വരുമ്പം തന്നെ രസിയയുടെ ഒരു ആകർഷണ വലയത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം അങ്ങനെ മോഹവലയത്തിൽ പെട്ടുപോകും. जब वह बहनों को चूड़ियाँ पहनाती है, कितने भाई തമാശ ദേഖ്നെ വഹാ ഏകത്ര ഹോ ജാത്തെ ഹൈ. പെങ്ങന്മാർക്ക് വളയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആങ്ങളമാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്ന് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കും. ക്യോ? ബഹനോ കെ പ്രതി ഭ്രാതൃത്വ ഭാവ് യാ രസിയ കെ പ്രതി എക് അജ്ഞാത് ആകർഷൻ വഹാ ലാത്ത ഹെ ഉൻഹെ. പെങ്ങന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ്? പെങ്ങന്മാർക്ക് വളയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രസിയെ കാണാനാണ് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ ठेलती होती हैं, पतिदेव दूर खड़े खनकियों से देखते होते हैं. അതുപോലെ സ്ത്രീ അവിടുത്തെ മരുമക്കൾക്ക് ബഹുവേ അവർക്ക് വള കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ്സ് ദൂരെ നിന്നിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ക്യാ? എന്തുവാ നോക്കുന്നത്? അപ്നി നവോഢാ കി കോമൽ കലായിയോं को, അപ്നി നവോഢാ കി കോമൽ കലായിയോं को. താൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കരങ്ങളാണോ നോക്കുന്നത്? അല്ല. യാ ഇൻ കലായിയോं पर क्रीड़ा करती हुई रसिया की पताई उंगलियों को. അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് വളയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രസിയയുടെ കൈകളെയാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. और जैसे रसिया को इसमें रस मिलता है, पतियों से चुहलें करने से वह बास नहीं आती. बाबू बड़ी महीन चूड़ियाँ हैं, ज़रा देखिएगा कहीं चटक न जाए. എന്നിട്ട് രസിയ ഈ ഭർത്താക്കന്മാരോട് രസിയ കുശലം പറയും. എന്തൊക്കെയാണ്? റസിയയ്ക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണ്. റസിയക്കറിയാം റസിയനെ കാണാനാണ് അവരൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന്. ബാബു ബഡി മഹീൻ ചൂടിയാ ഹെ. നോക്കൂ ഈ വളകൾ. സാറേ, ഈ വളകളൊക്കെ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആകട്ടോ, കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പം സൂക്ഷിക്കണം. ജറാ ദേഖിയേഗ കഹി ചട്ടക് ന ജായ്. പതിദേവ് ഭാഗ്തേ ഹെ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നാണം കൊണ്ട് പതിദേവ് ഓടും. ബഹുവേ ഖിൽ ഖിലാത്തി ഹെ, रसिया ठट्टा लगाती है, अब वह अपने पेशे में निपुण होती जाती है. അങ്ങനെ ഇത് കേട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോടും ഭാര്യമാർ ചിരിക്കും. അങ്ങനെ റസിയയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യവും റസിയയുടെ ഒരു വാക്ചാതുര്യവും കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വള വിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബിസിനസ് റസിയയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നൈപുണ്യം തന്നെ നേടി. हाँ, रसिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी. चुड़िहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हो. അത് അത്യാവശ്യവുമാണ്. അവരുടെ ആ ഒരു ജോലിക്ക്, അവരുടെ ആ ഒരു വള വിൽപ്പനയിൽ വെറും കുറച്ച് വളകളും കൊണ്ട് നടന്നാൽ ആരും അട്രാക്റ്റഡ് ആവത്തില്ല. സസ്തി ടിക്കാവു ടട്കെ സെ ടട്കെ ഫാഷൻ കി. വളരെ വില കുറഞ്ഞ് എങ്കിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന
പുതിയ പുതിയ ഫാഷൻ്റെ വളകൾ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारों के बनाव श्रृंगार रूप रंग नाजोवदा भी खोजता है. അവരുടെ ആ വിൽപ്പനക്കാരുടെ സൗന്ദര്യം, അവരുടെ മേക്കപ്പ്, അതെല്ലാം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. यह रज़िया की माँ भी किसी ज़माने में क्या कुछ कम रही होगी. खंडहर कहता है इमारत शानदार थी. ഈ റസിയയുടെ അമ്മയെ കണ്ടാലും നമുക്കറിയാം ആവുന്ന കാലത്ത് അവർ നല്ല സുന്ദരിയായിരുന്നെന്ന്. അല്ലേ തന്നെ ഒരു ഖണ്ഡഹർ ഖണ്ഡഹർ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ബംഗ്ലാവ് അല്ലെ വലിയ ഒരു കൊട്ടാരം, അത് ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ എല്ലാം നശിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിൽ, എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഖണ്ഡഹറിനെ കണ്ടാൽ അറിയാം അത് ഒരു കാലത്ത് എത്ര നല്ല ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ റസിയയുടെ അമ്മയെ കണ്ടാൽ അറിയാം പണ്ട് അവർ നല്ല സുന്ദരിയായിരുന്നെന്ന്. जो जो शहर में रहना बढ़ता गया रसिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई. और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा. पाया उसके पीछे एक नवजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है. അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ പഠിത്തം എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം ടൗണിൽ കുറേ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരിക്കൽ ഗ്രാമത്തിൽ, അങ്ങനെ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലും ടൗണിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗ്രാമത്തിൽ പോകുന്നതും അപൂർവമായിട്ടായി. അതിലും തന്നെ റസിയെ കണ്ടു കിട്ടുന്നത് അപൂർവമായി. ഏക് ദിൻ വഹ ഭി ആയ ജബ് ബഹുത് ദിനോ പർ ഉസെ അപ്നെ ഗാവ് മെ ദേഖാ. ഒരുപാട് നാൾക്കൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരിക്കൽ റസിയെ കണ്ടു. പായ ഉസ്കെ പീछे ഏക് നവജവാൻ ചൂടിയോ കി ഖാഞ്ചി സിർ പർ ലിയേ ഹെ. റസി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു, റസിയുടെ പുറകിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളകളുടെ ഒരു ബോക്സുമായിട്ട് നടക്കുന്നു. മുझे देखते ही वह सहमी सिकुड़ी और मैंने मान लिया यह उसका पति है. എന്നെ കണ്ട ഉടനെ അവളങ്ങ് വല്ലാതെ ഒരുമാതിരി ചമ്മിപ്പോയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ചമ്മൽ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇത് അവിടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കുമെന്ന്. किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही दिया इस मजूरे को कहाँ से उठा लाई रे. ഞാൻ എന്നാലും അവളെ ഒന്ന് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും, അയ്യോ ഇവനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിനക്ക്. इसी से पूछिए साथ लग गया तो क्या करूं. नवजवान मुस्कुराया. रज़िया भी हंसी, बोली यही मेरा खाविंद है मालिक. റസിയ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, സാറേ ഇതാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്. അങ്ങനെ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പിന്നീട് കാണാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.